Amsal 21 ayat 1-31. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik, dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban. Kalau ia sendiri berseru-seru, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun, daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan, dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Proverbs chapter 21 verses 1-31. In the Lord's hand the king's heart is a stream of water that he channels toward all who please him. A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Haughty eyes and a proud heart, the unplowed field of the wicked, produce sin. The plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. A fortune made by a lying tongue is a fleeting vapor and a deadly snare. The violence of the wicked will drag them away, for they refuse to do what is right. The way of the guilty is devious, but the conduct of the innocent is upright. Better to live on a corner of the roof than share a house with a quarrelsome wife. The wicked crave evil, their neighbors get no mercy from them.
When a mocker is punished, the simple gain wisdom. By paying attention to the wise they get knowledge. The righteous one takes note of the house of the wicked and brings the wicked to ruin. Whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. A gift given in secret soothes anger, and a bribe concealed in the cloak pacifies great wrath. When justice is done, it brings joy to the righteous but terror to evildoers. Whoever strays from the path of prudence comes to rest in the company of the dead. Whoever loves pleasure will become poor. Whoever loves wine and olive oil will never be rich. The wicked become a ransom for the righteous, and the unfaithful for the upright. Better to live in a desert than with a quarrelsome and nagging wife. The wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. One who is wise can go up against the city of the mighty and pull down the stronghold in which they trust. Those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. The proud and arrogant person, mocker, is his name, behaves with insolent fury. The craving of a sluggard will be the death of him, because his hand refused to work. All day long he craves for more, but the righteous give without sparing. The sacrifice of the wicked is detestable. How much more so when brought with evil intent. A false witness will perish, but a careful listener will testify successfully. The wicked put up a bold front, but the upright give thought to their ways. There is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. The horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord.